What's the name of the Roti, banana roti. Ah, roti. Roti. roti ba? Yeah, Banana roti, roti. megos. Mekos. It's a bit Indian or Thailand? Yeah. Indian? Ah, yan ang Megos. 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 Anak mo ba? Hello. 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 Ah, sorry. Ako mo. Dali nilagay mo yung tumiyo. Lagyan mo. Kahit nang kami sa Lagyan na. Sari kami galit. Magkano naman ako? 50 baht. Lagi mo na, kaya. Kayo? Meron na kami, ingatan natin. Gayilo pa kami 7-Eleven. Kaya mo lang. Parang Nutella. Take out na lang. Take out. Ha? Ligayin na natin dito. Little bit masala. Masala? Spicy na? Masala. Oh, sige, just little bit. Ah? Milo, visit ka. Masala? That's not a masala. That's not masala. Megos. Yeah, megos. Okay, thank you, thank you. Okay, try it. The masala. Hawak, hawak. Yes, God.